دوستانی عزیز نگاه کنین این همی خطای بازار نویسته دیدین تماشا بینو یکم دروازه پژارکا یکم دروازه نو اینم خیلی میدرن دیدی دوستاکی تا آخر میبین اینم پلاکت هم میابین بعدا دستی چپ میگردیم این اوزی میریم جوی اکای مصطفی رو ماش مادا نشون میتیم که همه خیلی پستیلای خوشو دارن ارزونه پستیلشون تماشا بینو دیدن از روغا را فهمیدین دخترکا بار دیگر تکرار میکنم بازار کاروان طرفی پژارکا میشوه کانا مرحمت طرفی پژارکا یکم دروازه من نگاه کنین 198 کانتینر جای اکای مصطفی بولیش 35 سومونای باور میکنین پاستل 60 سومونای خیلی نرخ یگون جدا نیسته تنها در جای اکای مصطفی مرحمت کسی در کارای بخزن بیاین اومدن نمیتونین بنویسن دستافکتون میکنن انا بدوین دخترو ارزونی بعد پاستل بیلیو 60 سومون باور میکنین نرخی که در یگون جو نیسته 60 سومون پاستل بیلیو یک آدمای اینم خیلی فصل همگی 60 سومون باور کنین خیلی نرخ یگون جدا نیسته تماشا بینو دستافکای هم دورن انا اگر اومدنی باشن بخزن بیاین حس رو غره فرا میفهمونم تو نه بازار کاروان ایجا دیگه نرخای هم هست دخترو یک آدم 60 سومون ایو چند سومون نو پختایشان 60 سومون اینوش باشن موسلینی 90 سومون موسلینش 90 سومونه یا آدمای هیم یا آدمای بو کار میکی اپتم گیرا 20 تا با ارزون میکنیم ارزون هم 60 من ارزون میشه او شاکه آخر شه برای همون دونه اپتاوی یک اکتش دیگه یا 60 سومون تماشا بینو مرحمت سراغه را گوش کنین بازار کاروان ای دخترا مرحمت اینمی یکم درآمدگاهی طرفی پژارکا همین یکم درآمدگاه میدروین ریادی رستکی تا آخر تا جای خطای بازار ای تو انمی آخر خطای بازار میبیاین دخترا بعد دستی چپ میگردن 198 کانتینر دایان جای اکای مصطفی گه نشونتون میتن خلاص دیدن 60 سومون 90 سومون با وجود دیگر نرخش هم هسته پختگی موسلین مثال لیون چیزی در کارایتون بخزن بیاین اینا پاستلای وایمای فسونه از جای اکای مصطفی ارزون شه بگیرین اخ دخترا دادما چند سون پختگی توجاش 100 سوم بعد با دوریم جات مثلا 90 سوم داریم پاجون خیلی دو آدما 90 سومونه چی میگن میگی پول دار میگن دانتل داره چند سون اینا 120 سومون 130 سومون هم دیدن ارزونی را خریدن تماشا بدونی عزیز 80 سومون 90 سومون 60 سومون اینم خیلی نرخوی ایجا مرامت برای معلومات بیشتر ما رقمشو نموندگیم در روی اکران زنگ بزنین عالمی بولیشتای ارزون و فسان تماشا بدونی اینجا بولیشتای پیلاگی هم هست نشونتون میکنم خلاص شok 35 سومون ای بولیشت باور میکنین از 35 سومون سر میشون نرخ دونه بولیشت تا 180 سومونه را دارن مرامت اینجا 35 سومه داره با چند سومه دارن میسو دونش 35 سومون دونش 70 سومه میشه ایش چی نوینکا کلبک ترکیه پاجون بولیش 120 سومون پاراشن و 60 سومون دونش میخواد ترکی را نگاه کنین تماشا ببینید چه زور تورецکی اوریجینال مرامت دونش 60 سومونه پارا بگیرن 120 سومون باور کنین خیلی نرخ یگون جدا نیست من اینجا چند واریانتی بولیشتای اوریجینال دارن بولیشتای پیلاگی دارن پیلاگیتون چند سومه دونش 60 میگالتا 120 سومونی هم کامپلت هم ایش 60 میگال 180 سومون بده تماشا ببینید دیدن پارش این باشه 120 سومون پارش دوستانی عزیز دیدن از 35 سومون نرخ بولیش سر میشه و در جای که مصطفی نوار دیدن حتما بخزن بازار کاروان بیاین بازار کاروان طرفی وای میشه پژارکا سراغه را گوش کنین دخترو همین یکم دروازه پژارکا مدروین کو باور کنین یکم دروازه پژارکا مدروین ریادی استکی تا آخر ریادی خطای بزرگ بیاین بعد طرفی دستی چپ میگردن اینا مرحمت 198 کانتینر جوی اکای مصطفی اکی لوبوی نمود پاستل بیلیورا با نرخ دسترس پیدا میکنین یک باری خوش روتون یافتم آخه عروسک و زنهای عزیز بگیره رحمت میگن باری 300 سومونه 180 سومون شده در جای که مصطفی نگاه کنن اینا ببینن کورپای سبوکا که ویشیفکا داره با لواکوش ببینن گیپیورای هم خیلی خوش روچه آخه نگاه کنن این خیلی نرخ یگون جدا نیست دو دما پروستین داره دو تا نولوچکا داره من ماتریالش کو عجایبات خوش روی همین کامپلکت نرخش برای شما همگی دخترو 100
180 сомон 180 сомон ина ми расветкош боша ина расветкоша бинен чихо бисёр ай духтаро шушта шта истифода мебаре раҳмат меген ина мира бигирен ку беҳтарин вариант ай ҳамаги 180 сомоне ҳозир ман суроғашонам мефаҳмонам набора диден ҳатман бихезен биёин омада наметонен рақамашон ҳастай дар рӯи экран марамат занг бизанен дара как доставкатон мекунанд гӯш кунед духтаро бозори корвон айҷа тарафи пажарка якм даромадгоҳе ки нав буромадагайку анам якм даромадгоҳа медроен ряди ростаки то охира то инами хитой бозора то охира мебиёен ами то охири хитой бозора ки омаден дасти чап мегарден 198 контейнер ҷои якай мустафое ки любой намуд пастелни билё иҷа дарёфт мешавад бо нархи арзон бо нархи дастрас манам марамат барои маълумоти бештар нигоҳ кунед чихо курпои хушрӯ чихо комплектои фасон доранд арзони бовар мекунед арзони бадай марамат ана тамошобино як бора ки фасони бадтон ёфтагим комплекти анами хел кӯдакона тамошобино курпа дора дар комплект простин дора навлучка дора и оригинале ки бовар кунед сеса чанд сум мефурӯшанд ина марамат 199 сомон дар ҷои акай мустафо нигоҳ кунед простин дора курпаи дутарафа дора навлучка дора духтаро шушта шуштаи дута навлучка доштай боё чихо зур духтаро дена дута навлучка дора анами хел дига глошам аста ина тамошобино евро стилай тамошобино ина глоша биненда чихо хушрӯчаи ҳам духтарона ҳам писарона ҳастай мана марамат духтаро курпаи ира кунем хе баҳазур мешӯен стиралкада ҳичи намешава нархаш 199 сомон ана баъд бо инаи хели вариант доранд ино чанд пулай мана ин вариант 140 сомон иам курпа дора да курпа дора простин дора ира ман чиша карда будам то на видео тамошобино де курпаша видео карда будам ина курпадорша дидестен простин дора навлучка дора анам хе курпа дора ҳамаги 140 сомон ай барои кӯдакакотон бигирен роҳат карда бовар кунен ҳами чизаку шута истифода мебарен мана тамошобино ҷои акай мустафо ҷои пастелни арзона ёфтагим то на бозори корбонда нигоҳ кунен аз 60 сомон пастелни билё сар мешава иҷада бовар мекунен аки суроғара гӯш кунен бозори корвон тарафи пажарка якм дарвоза ҳами якм дарвозаи пажарка бидроен аму даромадгоҳи нав нависаганку ҳамҷа бидроен ростаки то инами хитой бозора биёен охири ами пеши хитой бозор ки расиден баъд дасти чап бигарден 198 контейнер ҷои якай мустафое ки арзонтарин пастелни билёраш мода овардагиай барои доставка боша рақамашон ҳаста ина бидроен бо занг бизанен катихчонам суҳбат шавем ин видео барои очаҷонакоя ина марҳамат духтаракотон да бигирен нигоҳ кунен аз 30 сомон пачкаш сар мешава то 80 сомона аз 30 сомон то 80 сомона инами хели комплектҳо сар мешава инам ё 30 сомонай инош чанд сумай 50 сомонай ишам 50 сумай 50 сум ино 80 сомонай жемчуг доранд нигоҳ кунен охи духтаро интихоба бинед 40 сум ина варианта ден чихо хушрӯбай ҳамё чандтаи доранд 10 таи доранд 6 та дора дигарош 10 таи доранд тамошобино марҳамат и хели ваёку палатенцо беҳад бисёр аиҷада ина марҳамат ози ман суроғара гап мезанам ва очабачаҳои оригинал доранд и қою комплектон хушрӯвай духтароира бинен 3D глиш бинен чихо фасонча ай воима ина марҳамат арусакода бигирен иҷа биненда вариант чихо бисёр ай арзонай бо дили пир бихезен як бора как биёнда чи пастелни билё чи анамхе очабачаҳои фасон чи сачоқчаҳои ҷудогона ҳама чиро аз ҷои якай мустафо пайдо мекунем ай 40 сомоне бовар мекунен очабача ай 40 сомон сар мешава то инами 100 чанд сумара дорена то 120 ҳам арзон дорем ҳам средний ҳам қимат халаттон ай чанд сум сар меша 280 сар мешава набор комплекташ мисолафа дутага дута халат дора дута полотенца дора духтаро диде нарха ду халат дора ду полотенца дора анам хе наборш ай 280 сомон сар мешава дар ҷои якай мустафо 450 сомон 550 сомон ҳар беҳтарин ку ҳаста тамошобино суроғашона мефаҳмонам ина марҳамат бихезен биёен иҷа бозори корвон ай тарафи тилобозор
марҳамат тарафи пажарка якм дарӯзае ки нав бромадагаи ку якм даромадго ҳамуҷа медроен ряди ростаки то охира мебиёен то инами ряди хитой бузург охирша мебиёен ба дасти чап мегарден 198 контейнер месава ина марҳамат ина охир ки омаден ку охири хитой бузург ина дасти чап мегарден 198 контейнер ҷоя ки мустафоя ки любойчишон арзон ай духтаро раҳмат меган як бора как биёен бинен да